भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है ऐसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो छेड़ रहे हो। আলুর দমের মশলাটা পোস্ত চালমগজ কাজু দিয়ে দেবে আলুর দম মোটামুটি একটু ঘি আর একটু গরম মশলা দিয়ে এই যে গোপালের থালিটা রেডি। এবার গোপালকে নিবেদন করবো আর একটু ফল কেটে দেবো। ব্যাস, টাটা। কেমন লাগলো কমেন্ট